नोडे पे नेल नामे ताबोना अब सालतोड़ा सेंटिनरी कॉलेज रे अब सानताली ते विशेष कर सानताली मीडियम ते ऑनर्स चालू लगी ते तीन डिपुटेशन होयो कना नो डिपुटेशन रे सेलेन मेना को भारत जाकर माजी पारगाना महल ओना साउते आसिका को मेना को शिक्षक संगठन को मेना को तो आदि काजाक साला तिया डिपुटेशन नोडे होयो कना नय सालतोड़ा कॉलेज रे सनाम पठुआ को नोडे को सेटेर कान ताबोना पठुआ को साउते दिसम रे हर को सेटेर कान ताबोना आदि दिन खन 15 सेरमा धरे सानताली ते पास कोर्स दो चालू तहन कना मेनखान ऑनर्स दो चालू बांग तहे कना ऑनर्स जाते चालू मा आदि उसरा चालू मा तिहिं दो 27 जुलाई नो 27 जुलाई रे अब नोडे डिपुटेशन बन जेल जामिदा नो डिपुटेशन रे आइमा संगठन को सेलेन मेना कोआ नो संगठन रे काजाक साला दिसम हर को मेना कोआ विशेष करे उत्तर बांकुड़ा रे सालतोड़ा सेंटिनरी कॉलेज रे जाते सानताड़ी ते नेस खन गे ऑनर्स चालू मा ओना लगी ते आदि काजाक नोडे होयो कना नो काजाक डिपुटेशन रे सनाम को सेलेन कान ताबोना नो डिपुटेशन रे आरो आदि उस्ते हर को हिजु कना नो अब बन जेल जामेन कोआ नौका के दिसम हर नो दोमेल दोमेल नो डिपुटेशन रे सेलेद लगी ते भारत जाकर माजी पारगाना मल ओना साथे आसिका सनाम गण संगठन खन गे नोडे नोडे को सेलेद कना आर को हिजु कना तो नय तिहिन आदि काजाक साला उत्तर बांकुड़ा सालतोड़ा सेंटिनरी कॉलेज रे नय डिपुटेशन आदि सालतोड़ा नो टाउन रे सालतोड़ा बाजार रे नोडे संघारे दारे आनो संघार तायम गे चला होया सालतोड़ा कॉलेज रे प्रिंसिपल ठेन आइमा दाबी इदी कते विशेष करे ऑनर्स चालू मा नोआ भाकराते ओना सावते नोडे साताम भित्तिक नोडे माचेट को निये गमा नोआ लगी ते तिया डिपुटेशन होयोआ आर ओना साथे नोडे हॉस्टल बनुआ ना हॉस्टल भाकराते हो जहां नोडे डिपुटेशन खूब काजाक होयो कना ओना भाकराते के नय दोमेल पठुए गहो नोडे को सेलेद आकाना को नोआ डिपुटेशन रे विशेष करे नोडे सालतोड़ा सेंटिनरी कॉलेज रे जाते सानताली ते ऑनर्स चालू मा ओना भाकराते हॉस्टल चालू मा आर माचेत को निये गमा नोआ भाकराते नय दोमेल तिया डिपुटेशन सार सागुन लगी ते भारत जाकर माजी पारगाना महल ओना साथे पठुआ गावता को मेना कोआ ओना साथे आतरन महिला दल को मेना कोआ भारत जाकर माजी पारगाना महल मेना कोआ सनाम को मेना कोआ कमी हो रहा सर को सगुन को कमी हो रहा सर को सगुन को 2022 আজকে দেখতে পাচ্ছেন সালতোড়া সেন্টিনারি কলেজে সাঁওতালি ভাষায় অনার্স চালু করার জন্য ভারত জাকার মাঝি পারগানা মহল আশিকা পঠুয়া গাওতা ওয়েস্ট বেঙ্গল সাঁওতাল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এই যে ডেপুটেশন চলছে এখানে সালতোড়া কলেজে কোনো হোস্টেল নেই তার সাথে সাথে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নেই বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের দাবিকে হোস্টেলের দাবিতে এবং সাঁওতালি ভাষায় অনার্স চালুর জন্য আজকে ভারত জাকার মাঝি পারগানা মহল এবং তার সাথে সাথে পঠুয়া গাওতা আর আশিকা এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল সাঁওতাল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন এদের পক্ষ থেকে আজকের এই যে ডেপুটেশনে ভারত জাকার মাঝি পারগানা মহলের মাঝি বাবারা পারগানা বাবারা তার সাথে মাঝি হপনরা এবং কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এতে অংশগ্রহণ করেছে অবিলম্বে সালতোড়া সেন্টিনারি কলেজে সাঁওতালি ভাষায় অনার্স চালুর জন্য এবং হোস্টেল চালুর জন্য এবং বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য আজকের এই যে ডেপুটেশনে দলে দলে যোগদান করেছেন ভারত জাকার মাঝি পারগানা মহল আশিকা পঠুয়া গাওতা তার তথা স্থানীয় ক্লাবগুলো মাঝিগুলো কলেজে হোস্টেল চালু করতে হবে যে কোনো বিষয়ে অনার্স নিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে CBCS অনুযায়ী 5 সাবজেক্ট হিসাবে সাঁওতালি বিষয় দিতে হবে বিষয় ভিত্তিক সালতোড়া নেতাজি সেন্টিনারি কলেজে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে সালতোড়া নেতাজি সেন্টিনারি কলেজে বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে 2022-23 শিক্ষাবর্ষ থেকে অবিলম্বে সালতোড়া নেতাজি সেন্টিনারি কলেজে সাঁওতালি বিষয়ে অনার্স চালু করতে হবে সাঁওতালি মাধ্যমে অতি সত্তর অনার্স ও পাস কোর্সের পঠন পাঠন সালতোড়া নেতাজি সেন্টিনারি কলেজে চালু করতে হবে অতি সত্তর সালতোড়া নেতাজি সেন্টিনারি কলেজে হোস্টেল চালু করতে হবে যে কোনো বিষয়ে অনার্স নিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে CBCS অনুযায়ী 5 সাবজেক্ট হিসাবে সাঁওতালি বিষয় দিতে
দিতে হবে, দিতে হবে, দিতে হবে, বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে, সালতলা নেতাজি সেন্টেনারি কলেজে বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে। Altan Persitan, ভারত জাতীয় মসজিদ পার্লামেন্ট জিত কর, জিত কর ASECA